Nakig-areglo ang pedicab driver sa syudad sa Panabo human nga siya giblatter sa usa ka minor de edad nga pasahero. Ang 13 anyos nga dalaga nga lumulupyo sa barangay New Pandan, Panabo City minsakay sa tricycle nga gimaniguan ni Mark Camilio Fornes. Matud pa sa minor de edad nga magpahatod siya sa usa ka halu-haluan nga establishmento. Apan, nahibulong siya nga dili mao ang dalan paingon sa iyang destinasyon. Sa iyang kakulba, ming-ambak siya nga gadagan ang maong tricycle nga mao'y hinungdan nga siya nakaangkon og mga bunog sa lawas ug bukol sa ulong bahin base sa kuha sa medico legal sa maong insidente. Ug ang manghitabo nakita sa CCTV footage. Nakadlok. Sige lang, kita lang sa ako agad. Nakasabot ka na, suko ko dyan sa ako. Sige na ko balik na, iwanong ako. Apan gilimod ni Fornes ang maong akusasyon bato kaniya. Sumala pa sa driver nga wala siya nakadungog sa pagpahunong sa dalaga nga munaog na kini. Naibulong na lang siya nga wala na siya ay pasahero. Ngayon, pasaylo. Sincero ba ka? Sincero sa ma'am. Dahil pasaylo ako. Wala mo pwede intention. Wala talaga sinabot ba. Sa ilang gipahitabong settlement sa atubangan ni Traffic Management Unit Head Alvin Ibanez, nangayo og pasaylo ang driver ngadto sa iyang pasahero, lakip na sa inahan ug andam kini nga manubag sa tanang galastuhon sa mga medical expenses. Yan, yung matubangon na iyang kuan, obligasyon sa akong anak. Kaya pas karon nga nasipaning labad-labad yung ulo, kailangan siya ng CT scan, kailangan tayo resort niya x-ray, kuha naman sa doktor, kailangan yun na siya yung paano yung obligasyon. Pati sa mga sa may resulta sa CT scan, yung reseta. Sa maong insidente, nagpahimangno si Traffic Management Unit Head Alvin Ibanez nga responsibilidad sa tanang mga tricycle drivers ang seguridad sa ilang mga pasahero. Katawan sa Panabo, nag-igmat kita. Kauban sa kamera, Raymond Carbonell o Richard Ligtas. Kini si Dali Amag nga gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.